وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ مقبل الوادعي إن شاء الله درسوا من جمره يا شيخ كتاب الجامع لشبهات المميعة يميلون كتابنا لشبهات المميعة ودحضها لشيخنا الدكتور حسين السلطي ساتشون كتابنا منكره إن شاء الله ያቆምነው قال الشيخ የሚለው ላይ የመጀመሪያው ያው እንኩ ብለው ያው የሰጡን ያሳዩን የሙመያዎችን ፍጅታ አንደኛው قول اهل البدع نصحح ولا نجري نبني ولا نهدم የሚለውን አይተናል። አሁን ደግሞ ያው እዛው ውስጥ ነው ያለነው قال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في رده መልስ ሲሰጡ እንዲህ ይላሉ። ረዳቸው ላይ መልሳቸው ላይ አለ አህል البدع በቢድዓ ባለቤቶች ላይ መልስ ሲሰጡ የቢድዓ ባለቤቶች ላይ ረድ በሚያደርጉበት ጊዜ እንዲህ ይላሉ። الذين يقللون እነዚያ የቢድዓ ባለቤቶች የሚያሳንሱ ዝቅ አድርገው የሚያዩ አሳንሰው የሚያዩ من شأن الجرح والتعديل የጀርህ والتعديل ነገር ጉዳይ በጣም አሳንሰው ስለሚያዩ የቢድዓ አንጃዎች እንዲህ ይላሉ። የቢድዓ ባለቤቶች የጀርህ ወተዕዲልን ጉዳይ የጀርህ ወተዕዲልን ነገር በጣም ዝቅ አድርገው አሳንሰው ስለሚያዩ ሰዎች እንዲህ ይላሉ። ሼክ ሙቅቢል ረሂመሁላህ إذا تركنا الجرح والتعديل ይላሉ። ጀርህና ተዕዲልን እከሌ የቢድዓ ባለቤት ነው እከሌ እንዲህ ነው እንዳትቀርቡት እከሌን እንዳት ካላል ጀርህ والتعديل እከሌ ደግሞ ማሻአላህ የሱና ሰው ነው እከሌ እንዲህ አይነት ሰው ነው ቅሩበት ወሰዱበት ብለን ካላልን አሉ اذا تركنا الجرح والتعديل جرح المبتدع جرح اهل الاهواء ينكتون تعديل اهل السنه والجماعه ينكتون صارت كلمه الشيخ الامام القدوه ابن باز الشيخ ابن باز ንግግርና የሼክ ኢብኑ ባዝ ንግግር ትሆናለች። الشيخ ابن باز الشيخ الإمام القدوة ابن باز النام وكلمة علي الطنطاوي علي الطنطاوي የሚባል ግብሳው ነው የሱ ንግግር سواء እኩል ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቢድዓ አንጃል የቢድዓ ባለቤት ነው ሱና ኢማም ናቸው። ኢማም ቁድዋ الإمام አርሳቸው كلمة صارت كلمة الشيخ الإمام القدوة ابن باز وكلمة علي الطنطاوي سواء هنا ማለት ነው አንድ ሆነ وهما لا سواء كل አይደሉም አሉ። ቢድዓ ሰው የቢድዓ አንጃ ነው በእብኑ ባዝ ዘመን የነበረ እና የነዚህ የሁለት ሰዎች ንግግር አንድ አይደለም እኩል አይደለም። فنحن محتاجون እኛ በጣም እንፈልጋለን ያስፈልገናል። فنحن محتاجون እኛ ፈላጊዎች ነን ያስፈልገናል በጣም ያስፈልገናል። الى ان يبين حال حسن التراب حسن الترابي يا حسن الترابي ሁኔታ መገለጽ አለበት መብራራት አለበት። ويوسف القرضاوي የነዚህ ሰዎች حال حسن الترابي ويوسف القرضاوي وعبد المجيد الزنداني እነዚህ ሰዎች መገለጽ አለባቸው። ورؤوس الاخوان የኢኽዋን መሪዎች መብራራት መገለጽ መጋለጥ አለባቸው። ورؤوس الاخوان المسلمين لا بد أن يبين أحوالهم قالوا شيخ مقبل يا أخي أئمة نجم أن مجلس علبت مبرارات علبت ሁኔታቸው መታወቅ አለበት ሰው ማወቅ አለበት። ስለዚህ የመጀመሪያው ሹብሃ አህሉል ቢድዓ የሚያመጡት نصحح ولا نجرح نبني ولا نهدم የሚል ቃዒዳ ለቢድዓ ባለቤቶችን መጠበቂያ ቃዒዳ አውጥተዋል። የቢድዓ ሰዎችን ለመጠበቅ እነሱን ለማዳን እነሱን ሱና ውስጥ ለማግባት ለማስገባት ይሄንን ቃዒዳ ይጠቀማሉ። የማውራቱ ብቻ በቂ ነው ብለዋል። ምንም መግለጽ አያስፈልግም። نصحح ولا نجري نبني ولا يعني كأهل السنة جر والتعديل ጋር በጣም የሚጋጭ كأصول أهل السنة والجماعة كأهل السنة والجماعة قاعدة ጋር መሰረት ጋር የሚጋጭ ሁለተኛው ሹብሃ ثانيا
هل الجرح والتحذير هل الجرح والتعديل من أهل البدع من الغيبة جرح والتعديل سوتشن متشت ماستنكك كبدع بالبيتوች ከሐሜት ይቆጠራልን ሐሜት ነው ይባላልን የቢድዓ ሰዎችን ማውገዝ አይባቸው መዘርዘር ነሱን ያኒ ከሐሜት ይቆጠራልን ሐሜት ክልክል ነው ቁልቱ ለሉ ሼክ ሁሴን ናቸው الغيبة محرمة نعم بالكتاب والسنة وإجماع السلف خلاف منه غيبة حميد بالقرآن بحديث بإجماع حرام وإجماع السلف الصالح وصول الإسلام بقول لكن التحذير نجرجن ما استنكك من أهل البدع كبدع على بيتوش ما استنكك وبيان مخالفاتهم وبيان مخالفاتهم ما برارات مجلس لسوج يهنين تسوال يهنين سنة فرسوال يهنين ችግር አለባቸው ያነሳ ማን ሙነወርህን ኢብኑ ሙነወርህን አጥፍቷል ይሄ ችግር አለበት ኡሱል ንዷል ችግራችን ልዩነታችን የአቂዳ ችግር ነው ፉላን ሳዳት ይሄን አጥፍቷል የአቂዳ ችግር ነው ኡሱል አፍርሷል ዘነው ፍቂህ አይደለም ያጣላል አቂዳ ነው ኡሱል ነው ያጣላል ኡሱል በመሰረታዊ ነገር ነው ግጭታችን ይሄ ግዴታ ነው ወበያነ ሙኻለፋቲሂም ሊልኪታብ ከቁርአን ከሐዲስ ጋር የተጻረሩበትን ይወጡበትን ይህንን ማስጠንቀቅ ከቢድዓ ባለቤቶች ማስጠንቀቅ يعتبሩ ይታያል በደንብ ያኒ ግምት የሚሰጠው የሚታይ ነገር ነው ሚን ሶሚም الدين የዲን ዋናው ያኒ ውስጡ ማለት ነው የዲናችን ዋናው ሶሚም ውስጥ ዋናው የዲኑ ዋና ማለት ነው መቅኔው የዲናችን መቅኔ ዋና يعتبر من صميم الدين የዲናችን ዋና መሰረት خالص يعني የዲኑ ዋናው ጥርት ያለው የዲኑ ዋና من صميم الدين من خالص الدين من قلب የዲኑ ዋና ማለት ነው ውስጥ فيجب بيان انحرافهم انحرافዎቻቸውን ማብራራት ማጋለጥ ግዴታ ነው انحراف ابن منور ይሄን አጥፍቷል ይሄን ኡሱል አጥፍቷል በዚህ ወጥተዋል እና ኢልያስ ይሄን አጥፍቶ ይሄ ከሱና ወጥተዋል خلاص ኡሱል ነው የናዱት መሰረታዊ ነገር ነው መሰረት ጥሰዋል ኡሱል የጣሱ ሰዎች ናቸው ዲንን ጥሰዋል فيجب بيان انحرافهم انحرافاቸውን የተንሻፈፉበትን የተጣመሙበትን ከመንገድ ከጃዳው አንጃደት السلف ምርጥ ከሆነው ከሰለፎቹ ጎዳና የወጡበትን መንሻፈፍ መጣመም መብራራት አለበት ይሄም باتفاق المسلم خلاف የለውም ይሄ በሙስሊሞች የሙስሊም ያኒ ሙስሊሞች ተስማምተዋል በስ اتفاق المسلمين الصحابه والتابعون السلف الصالح كما تقدم من كلام ابن تيميه سالفنا الشيخ ابن تيميه ንግግር እንዳሳለፈው رحمه الله تعالى وعلى هذا جرى السلف الصالح በዚህ ላይ ነው እንግዲህ የተጓዙት ማለት ነው ደጋግ ሰለፎቻችን የተጓዙት በዚህ ላይ ነው فيجب على من نصب نفسه ራሱን ላቆመ ሰው ራሱን ላዘጋጀ ሰው ግዴታ ነው في الكلام في اهل البدع በቢድዓ ባለቤቶች ለመናገር እነሱን ለማላገጥ ለማጋለጥ እነሱን ለማውገዝ እነሱን ለመተቸት ራሱን ላቆመ ሰው ላዘጋጀ ሰው ግዴታ ነው አየኩን ዓሊመን ይሄ መስፈርት ነው ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው ብድግ ብሎ አይደለም ዓሊም መሆን አለበት በዕልም ዕልም ብቻውን በቂ አይደለም ወሪዓን አላህን የሚፈራ ወሪዕ አላህን የሚፈራ ወሪዕ ዓድለን የዓዳላ መስፈርት ያሟላ ዓድል መሆን አለበት አምስት መስፈርቶች አሉት ዓዳላ ተቅየን አላህን ፈሪ አላህን የሚፈራ አላህ የከለከለውን የሚከለከል ያዘዘውን የሚታዘዝ بعيدን በጣም የራቀ መሆን አለበት ሩቅ የሆነ ሰው መሆን አለበት አን ተሸፊ ራስን ከማሻር يعني ስሜቱን ከማርካት ማለት ነው ተሸፊ ስሜት ማርካት ውስጡን
ተሸፊ ወልኢንቲቃም ከበቀል ውስጥን ስሜትን ከማርካትና ከበቀል ለነፍስ ብሎ ለነፍስ መበቀል ለስሜቱ ለነፍሱ ለነፍስያው ብሎ ተሸፊ ሽፋ ውስጡን ስሜቱን ለማርካት فإنه سيقف ምክንያቱም ይሄ ሰውዬ ይቆማል አህሉ ሱና ወል ጀማዓዎች እንዲህ ናቸው فإنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ፊት ይቆማል الله ፊት أمام الله ይቆማል بين يدي الله تعالى سيسأل ይጠየቃል سيسأل عن كل قيل ስለተናገራት ንግግር ሁሉ ይጠየቃል وفعلي ስለሰራው ስራ فينبغي ስለዚህ ግዴታ ነው ይገባል أن يكون قصده جرح والتعديل ላይ ራሱን ያዘጋጀ ሰው قصد علامه መሆን አለበት أن يكون فينبغي أن يكون قصده بيان الحق حقا ማብራራት حقا መግለጽ نصحا للدين ዲኑ ያስገድደዋል ኢኽላሱ ዲኑ ላይ ያለው ኢኽላስ ፍጹማዊነቱ ለዲኑ ያለው ጥራት ያለው ምክር ያለው እምነት ያስገድደዋል وإظهار للحق እውነትን ይፋ ለማድረግ ሐቅን የበላይ ለማድረግ أن يكون قصده بيان الحق وعدم كتمان على مدبك حقا على مدبك ይሄ ነው መሆን ያለበት ሐቅን እንዳይደብቅ ሐቅን መደበቅ ክልክል ነው ሐቅ እውነት ተደብቃ እንዳትቀር ያንን እውነት ያ ነው መሆን ያለበት አደመ አልኪትማን ኪትማን الحق ሐቅን እንዳይደብቅ ይሄ ነው ዋነኛው ዓላማ ይሄ ነው وعدم كتمانه قال تعالى ذامن الله ያወገዘ ሲያወግዝ ማለት ነው በውግዘት መልኩ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን የተናገረው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ذامن በጣም አድርጎ እያወገዘ አላህ እንዲህ ይላል በጥብቅ እያወገዘ ማለት ነው ذامن اهل الكتاب የመጽሐፍት ባለቤቶችን እያወገዘ ያ اهل الكتاب እናንተ የመጽሐፍት ባለቤቶች ሆይ ይላል አላህ لما تلبسون الحق هي توبيخ ይባላል وبخهم على ضلالهم على اضلالهم يعني خلقون በማጥመማቸው በማሳሳታቸው يا اهل الكتاب لما تلبسون الحق حق ለምን ታቀላቀላላችሁ بالباطل ከባጢል ጋር ለምን ታቀላቅሉታላችሁ وتكتمون الحق እውነትን ለምን ትደብቃላችሁ አንቱም تعلمون لبس الحق بالباطل وكذلك كتمان الحق حقن ከባጢል ጋር وكذلك حقን ይደብቃሉ ለምን በእነዚህ በሁለት ነገሮች ነው ወደ እነርሱ የተጠጉ ሰዎችን ማጥመም የሚችሉት ለምን العلماء اذا لبسوا الحق ላሉ ዑለማዎች حقና ባጢልን ካደባለቁት በመሃል በሐቅና ባጢል መለየት አይቻልም ነገሩን እዛው ላይ ካስቀሩት يعني ሙባሃም ያደርጉታል ሐቁን ከደበቁ ኢዝሃር ማድረግ ነው ይፋ ማድረግ ነው ግዴታው ሐቅ እንዲደበቅ ባጢል የበላይ እንዲሆን ያደርጋል የተራው ማህበረሰብ እንዳይመራ እንዳይቀና ሐቅን እንዳያውቅ ያደርጋል ማለት ነው وتكتمون الحق وانتم تعلمون ያወቃችሁ قال الشيخ المحدث مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله واذا حذرتم من المبتدعه ስታስጠነቅቁ ከሙብተዲዓዎች ከቢድዓ ባለቤቶች ከሙመያዓዎች ከህዝብዮች ከአህሉል ቢድዓ ስታስጠነቅቁ ومن الحزبيين ከህዝብዮች فسيقولون ይሏቸዋል አንቱም ተግታቡን الناس አንተ እኮ ሰዎችን እያማችሁ ነው ይሏቸዋል فقولوا لهم يا ايها المغفلون እናንተ ዝንጎች እናንተ እንቅልፋሞች በሏቸው هل شعبة بن الحجاج أبو البسطام ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين والبخاري النزي تللق علموش أئمة الإسلام وأبو حاتم وأبو زرعة فهؤلاء النزي النرس من أئمة الحديث ناتشو النزي يامنوا مالتنا حامية استناتشو يالاتشو نووي بلاتشو
እናንተ ሙገፈሎች ዝንጎች በል እንዳውም እንደው ለው ቃለ ቃኢል የሆነ ባይቢል እነሆም አኢመቱል ሐዲስ ብሎ ቢል ኑሮ ለማ አብዓደ አን ሷብ ከተከክለኛው መንገድ ከተከክለኛው ጎዳና ባራቀ ነበር ስለማይል يعني يقتامون الناس ሰዎችን ያማሉን ጥያቄ ነው እነዚህ አይማዎች ያማሉ ማለት ነውን አም አንهم ወይስ ናቸው يعلمون انهم مجروحون መጅሩ መሆናቸውን የተተቹ መተቸት የሚገባቸው መሆናቸውን የሚያውቁ ናቸው نعم فيقولون إلوهان لا يجوز الكلام في الناس ይላሉ ዳርጂ መቁርጠት እንትናቸው كلام አይፈቀድም መናገር አይፈቀድም በሰዎች ላይ ይላሉ وعقول قالوا እሳቸው ራሳቸው ሸክ ሙክቢል نعم አዎ لا تغتب المسلمين ሙስሊሞች እንዳታማ لكن الدين ነገር ግን ዲን النصيحة نصيحة ነው إخلاص ይፈልጋል ጥራት ይፈልጋል ኢማን ይፈልጋል إيمان بالله إيمان بكتاب الله إيمان برسول الله إخلاص نصيحة مككر نصيحة يفلقال من مكاكر يفلقال إذا عرفت أنت أيها المخاطب أنهم لا يعرفون أن هذا صوفي يهونا سؤال لا يسوي صوفي مهون عند صوفي مهون كالاوك مسلموش فتبين حاله فنيتهم قلت هذا صوفي نبر فتبين حال هنيتهم قلت بأنه صوفي بلا تناقض أو عرفت ويمكاوك بأنهم لا يعرفون مسلموش يهن السوية بأن هذا حزبي كحزبيوش مهون كالاوك فتبين حال قلت بأنه هذا حزبي بلا تناقض أو عرفت ويمكاوك بأنه ركب الطائرة لدنيا الدول يونا أوروبا الله وطا مكينة لتسافر يونا سو وذهب إلى فرنسا مسلموች አሉ ሙስሊም መስሎ እየሄደ ነው ليختلس أموال المسلمين የሙስሊሞችን ገንዘብ ለመንጠቅ ለመቀማት ለመብላት فتقول መናገር አለበት هذا ما جاء من أجل مسرحاتنا ለኛ ጥቅም ብሎ የመጣ ሰው አይደለም ብለህ ግለጽ አብራራ بل جاء من أجل الدرهم والدينار ሊሰርቀን ነው ለብር ብሎ ነው የመጣው ብለህ ሁሉም ያው ነው فالدين النصيحة دين بلو مالت نصيحة وأئمة أهل السنة يسنة مريوش لكاونتوش يسنة بالبيت يهونو لكاونتوش أئمة مريوش قد أجمعوا على جواز الجرح إجماع سممنت عدد قوال جرح دم يفكد عندهم قديتان وربتهم بوتال والتعديل تعديل يقبون تعديل ماذا قديتان علم كيف يوصل فموتوا أيها المفلسون أن أنت الدعاء هناك يعني والسوريون أن أنت سروريوش يا محمد سرور زي العابدين تكتاي أقرأتنا ما لهم جيلان أنا أقول لهم سروريون والله إن إلياسم سروريون أجوا رزقوا قبضوا تكلاك له أيها المفلسون والسروريون أنت تكلاك عندنا ويا أصحاب الجمعيات إن أنت يا بفساد يتأمت سبسبو شوي بتأمت لاي يتسبسباتشو جمعية يسبسب على بيتو شوي موتوا بغيظكم كأن قتتاتشو موتوا كفلقاتشو زاو ما موت تشلالاتشو وبحمد الله بعد الله مسقانا فأشريطوا الجرح والتعديل قالوا የጀርህ ወተዕሊል ካሴቶቻችን አሉ قد وصلت الى امريكا ካሴቱ እነ ሸረቢ አሜሪካ ደርሷል وانتم تعلمون ذلك ታውቃላችሁ وصلت الى اقصى بلاد الله الله ሀገር እስከ መጨረሻ እስከ ዳር ድንበር ሩቅ ሆነው ሀገር ላይ አላህ ገብቷል የትም አሁን ድብቅ ነገር የለም نعم وقال باب الجرح والتعديل قالوا شيخ باب الجرح والتعديل يجرح والتعديل باب يعني علم معناته هي علم هي بر هي باب الجرح والتعديل የሚባለው ፈን عندما اهمله المعاصرون አሁን በዘመናችን ያሉ
በዘመናችን ያሉ ሰዎች በተውት ጊዜ ችላ ባሉት ጊዜ اختلط الحابل بالنابل አሉ حابل የመሰለ ምሳሌ ያረጉበታል حابሉና ናቢሉ ተደባለቁ حابل ማለት በወጥመድ የሚያድን አሳ አዳኝ ይሄ ምንድነው ወጥመድ የሚያድኑበት ለጨርቅ ያለ ነገር በዛም ይዙበት ወናቢል ማለት በቀስት የሚያድነው በወጥመድና በቀስት ወይም ደግሞ በመሳሪያ የሚያድነው ተደባለቀ አንድ አይደለም ይባላል ሐቅና ባጥ ተደባለቀ ወሱንዩ ቢልቢድዒ اختلط الحابل بالنابل ይባላል حابሉ በእንጨት በወጥመድ የሚያድነው በናቢሉ በተኳሽ እየተኮሰ በሚያድነው ተደባለቀ ስለዚህ ይሄ መሰል ነው ወሱንዩ ቢልቢድዒ ማለት ነው ሱንዩ በቢድዓው ሰው እየተመሳሰለ ማለት ነው والصادق بالكاذب እውነተኛው በውሸታሙ وعلماء السوء መጥፎ ዑለማዎች بالعلماء العاملين በእውቀታቸው የሚሰሩ علماء السنة ጋር ተቀላቀሉ ማለት ነው فلم يستطيع العامة تراو ማህበረሰብ አይችሉም አዩመይዙ بين العلماء الصالحين እውነተኛ የሆኑ ዑለማዎችንና المخلصين በጥራት اخلاص ያላቸው ዑለማዎችን الناصحين من غيرهم ሌሎችን የሚመክሩ መካሪ የሆኑ ዑለማዎች መለየት አይችላል ነው المخلصين الناصحين من غيرهم ማለት من غير الصادقين من غير علماء الصادقين شتام كونوا ማለት ከሌሎቹ መለየት አይችሉም فلم يستطيع العامة أن يميزوا بين العلماء الصادقين المخلصين الناصحين يهونوتن مليت አይችሉም من غيرهم ካልሆኑት فأصبح ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው عضحية الاختلاف የተራው ማህበረሰብ የግጭት فرس يعني قلب ሆነ ማለት ነው ሙት ሆነ የخلاف ሙት يعني وضوحي يعني ተጋለጠ ማለት ነው ولا سيما በተለይ ደግሞ مع بروز هذه الجماعات الجاهله እነዚህ ደንቆሮ ጃሂል የሆኑ ቡድኖች ስብስቦች ይፋ ሆነው ከመጡ በኋላ الى الساحه الاسلاميه ወደ ሙስሊሙ ሜዳ ወደ እስላማዊ ሜዳ ወደ ዳዕዋው መጥተዋል وعقبه من هذا كذي دم اتصيافው ነገር من هذا علماء السؤال مطف علماءዎች አሉ الذين يسيرون مع كل ناعق የሚጓዙ ከጮሁ ጋር ሁሉ የሚሄዱ ከጫሂው ጋር ሁሉ ከሚጮኸው ጋር ሁሉ የሚሄዱ ዝም ብለው بربما እንዳው መረብዙ ነው ተሸባ የሚመሳሰለው الشيوعي ኮሚል شيوعي ሊመስል يعني ሊመሳሰል ይችላል ዲን የለሹ بالعلماء علماء ነው ብሎ ሊመጣ ይችላል በዑለማዎች ሊመሳሰል وقام خطيبا خطبه ሊያደርግ ሚንበር ላይ ሊወጣ ይችላል እንደ ሐሰን الترابي ያለው في المجامع በየጁሙዓ መስገጃዎች ላይ ጁሙዓ በሚሰገዱባቸው በል وفي المساجد በመስጂዶች ላይ ሰዎች በሚሰበሰቡበት ቦታ ላይ ولبس على الناس በሰው ላይ ያደባልቅባቸዋል فاني انصح اخواني ወንድሞችን እመክራለሁ አሉ اخواني في الله ለአላህ ብዬ የምወዳቸውን ወንድሞችን እመክራቸዋለሁ نصيحة مكر سأتشوالو أن يستعينوا بالله مجمّرها بالله تأجزوا في كشف أحوال هؤلاء الماركين نزين كسنة يوطو أحوال في كشف أن يستعينوا بالله بالله لتأجزوا لما في كشف أحوال هؤلاء ينزين ينسوش أحوال هنيتا بما قالت لي الله ما تأجز اللباجو الماركين يوطو يهونو كسنة يوطو وأولئك المنافقين النزين منافقوش بما قالت وأولئك الجاهل النزين دنقروش بما قالت بالله تاقزوا من نسات اللباجو في مؤلفات كتاب مصحف اللباجو الكتاب في مؤلفات النافعة بالله تاقزوا ينزين سوش هنيتا بما قالت النزين جاهلوش بما قالت منافقوش بما قالت بالله تاقزوا يوم النسات اندي النسو مكرا لهم في معلب كتاب يزغجو نافعة لزمننا هذا لذي لزمناتنا تقامي هنا كتاب اندي تصف وللأجيال القادمة ودفيت لم يمتعهم تولد اندي تصفوا يلالو على جامع الصحيح مما ليس في الصحيحين يميلوا عندنا مجلد 106 هلال كذا يتنقلوا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا